Ay, humanaryo kong dagan. Init kayo. Kuan ba? Kanang usahay ba makaingon ko ba nga nganong nalampos na ko ning Kamigin 360 karon nga tuig nga short ra kay nga period akong time nga nagdagan ba o nga nagtrain ba mga 1 month ra. Kuan ba isa sa nakalampos ako kay kuan. Gawas sa pagampo, gampo yung ko yun. Nga mahuman ako. Ako yung gituman ang akong pace ra gyud ba. Wala yung ko gisundan nga pace. Bisag ako mga kauban gibriefing na nako gingnan ako nga ayaw gyud mo og sunod sa ako kay dili ta pareha og training basin masunog mo sa ako kay hinay kay akong dagan. Unya dili po kumusunod sa inyo kay kumusunod ko sa ila basi kusog kayo sila. Ako may masunog, maguba akong tiil og sayo ba. Ako ra yung gibuhat. Ang idea nako kay listen to your body ra gyud. Kung kaya nimo idagan, dagan kay nahinay pag kapboy, baklay. Ayaw gyud ingon nga asako lang dili yung kumukuan nga mag-maintain yung kog pace walay direksyon akong dagan atong Kamigin. Pag kaya nako idagan, dagan ako pero pag dili nako kaya, muundang ko kay ako may madaot. Wala ikoy gisunod nga pacing, wala pud ko ni kuyog sa akong mga kauban. Ako lang silang gibriefing daan ngayo og kuan ko. Sorry yung kayo dili ko makasabay sa inyo kay lahi-lahi pud tag training. Wala ko kabalo sa training bisin kusog kay mo or kusog ra kayo ko. Anang masunog mo sa ako kung musabay basta dili mi pareha tanan tao dili pareha og training gawas og gasabay gyud mo training day and night every day manang wala ikoy kuan wala ikoy gisunod dato. Ako yung rules ato sa akong kaugalingon dili gyud ko mulingi sa likod dili na ko ikumpara akong kaugalingon sa uban kay lahi man mi then kuan gyud dili gyud ka muundang og kuan move forward gyud ayaw gyud atras dili ka muundang wala iko ni pahulay I mean wala ko nilingkod wala ko ni hunong akong pahulay is walking akong pahulay hinay-hinay ra kong dagan pero pag kuan nay water station pang sulod nako ang watermelon isulod nako sa akong bulsa para na koy bala akong tubig punon ako pero kamay ra akong tubig ha 250 ml ra akong gidala wala na ko atong mga running best na kuan kay wala man ko naanad ato dili man ko trained ato pero gwapo to siya kung maanad ka basta mao ra to tiyan lang gani ko nga na beat gani na ko record sa lagmaan ako ra gid ato maka-finish lang gyud ko gyud maka-finish ko kay alanganin akong training dili pareha last year mas kusog akong training last year. December pa nagdagan ako last year then nag-race din sa April or March ba to pero karon wala 1 month ra akong training wala piki kayo so mora to taas ang video karon bye bye.